ویلکم ٹو ورلڈ انفارمیٹیو چینل۔ آج کی ویڈیو ان مقامات کی ہے جہاں پر جانا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے۔ تو وہ کون سی ایسی 10 جگہیں ہیں جہاں پر نہیں جانا چاہیے؟ تو چلتے ہیں اصل بات کی طرف کہ 10 کون سی ایسی خطرناک جگہیں ہیں جہاں پر جانا اپنے آپ کو مارنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے پہلے نمبر پر ہے جناب ڈیتھ روڈ۔ یہ یونگیس روڈ جو ہے ڈیتھ روڈ کے نام سے مشہور ہے۔ کسی بھی موسم میں یہاں پر آپ کا جانا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ اوپر چڑھے یا نیچے چڑھے، یہ 43 کلومیٹر لمبی ہے۔ اس میں اکثر فوگ رہتا ہے، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اور واٹر فال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جانا کسی انتہائی خطرے سے کم نہیں ہوتا۔ 1994 تک 300 ڈرائیور اس روڈ کا شکار ہو چکے ہیں، اس لیے اس کا نام موسٹ ڈینجرس پلیسز میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جناب سنیک ایزلینڈ۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر سوائے سنیک کے کچھ بھی نہیں ہے۔ برازیل کا ایک ایسا علاقہ ہے جس کے متعلق مختلف کہانیاں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں کچھ بہت زیادہ دولت اکٹھی کی گئی تھی اور اس دولت کو بچانے کے لیے وہاں پر سنیک کا ایک جزیرہ بنایا گیا اور وہ جزیرہ اس وقت بھی موجود ہے۔ وہاں پر بھی آپ نہیں جا سکتے۔ وہاں پر ہر جگہ پہ آپ کو سانپ ہی سانپ نظر آئیں گے۔ اگر آپ رہیں گے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ برازیل میں 25 مائل کے رقبے پر یہ ایک جزیرہ ہے، کوئی آدمی جرأت نہیں کر سکتا وہاں جانے کی۔ وہاں پر یہ خبریں ہیں کہ وہاں پر لاسٹ فشر مین بھی مر گیا تھا۔ اس کے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہ ایسا جزیرہ ہے جہاں پہ صرف ایک کے فاصلے پر سانپ پائے جاتے ہیں۔ برازیلین گورنمنٹ نے اس کو ایلیگل قرار دیا ہے اور پھر پابندی لگا دی ہے، لیکن کافی لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پر پٹ وائپر اور بہت سی ایسی زہریلی اقسام پائی جاتی ہیں جس کو شاید آپ سننا گوارا نہ کریں گے۔ تو اس جزیرے میں سنیک جزیرے میں جانا تقریباً اپنے آپ کو مارنے کے مترادف ہے۔ یہ انتہائی دنیا کی ڈینجرس پلیس ہے۔ نمبر 2 پہ لیک نارٹرن۔ یہ بھی ایک انتہائی ہاسپٹل ایریا ہے زمین پر۔ یہ لیک مشہور ہے کہ یہ ایک انتہائی انفرینڈلی ایریا ہے اس زمین پر۔ یہ نارتھ تنزانیہ کی لیک ہے۔ یہ اتنی گرم ہے جیسے آگ لگی ہو۔ اس لیک میں سوڈیم کاربونیٹ میکس اٹس واٹر کوریسو ٹو ہیومن سکن۔ انسان اگر وہاں جائے تو انسانی سکلز کو وہ گلا کے رکھ دیتا ہے اور آنکھیں اس کی نکل جاتی ہیں، اور اس کا جو پی ایچ لیول ہے وہ سم ٹائم اتنا کم ہو جاتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اس لیک میں ایک ریڈ کلر کا بیکٹیریا ہوتا ہے۔ یہ بیکٹیریا انتہائی گرم پانیوں میں بھی رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر 2.5 ملین فلمینگو بھی رہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اوئم یا کون۔ اوئم یا کون ایک اسمال ولیج جو کہ اوئم یا کون کے ڈسٹرکٹ رشیا میں واقع ہے۔ یہ بھی ایک انتہائی خطرناک پلیس شمار کی جاتی ہے۔ اس کی کلائمیٹ بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ کلائمیٹ بہت زیادہ سخت ہے۔ اس کا ٹمپریچر جو ہے، یہاں کے علاقے کا جو ٹمپریچر ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں آدمی رہ سکتا ہے یا نہیں۔ وہ لائف کے لیے انتہائی امپاسبل ہے۔ تو اس کا ٹمپریچر 40 سے 90 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹریولر وہاں پر وزٹ نہیں کر سکتے اور اسی لیے لوگ وہاں پر وزٹ نہیں کرتے۔ اب یہاں پر آپ کو کوئی ویجیٹیبل نہیں ملے گی اور کوئی چیز بھی یہاں پر گرو نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے فوڈ کی کمی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی 500 لوگ وہاں پر رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ تقریباً
काफ़ी बीमार हो गए थे, जिनकी वजह से वो इलाका उनको छोड़ना पड़ा। इसके बाद 5वें नंबर पर डेथ वैली। कैलिफोर्निया में एक डेथ वैली है जो कि नेवादा बॉर्डर के साथ साथ है। इसमें बहुत ज़्यादा हीट है। ये हॉटेस्ट प्लेसेस में शुमार होती है। दुनिया के हॉटेस्ट प्लेसेस में डेथ वैली शुमार होती है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि दुनिया में मिडल ईस्ट में और अफ्रीका में पाए जाते हैं जो कि इतना टेम्परेचर रखते हैं। समर के दौरान इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इसका नाम डेथ वैली रखा गया है। जुलाई में इसका टेम्परेचर जो है वो 108 फ़ारेनहाइट पे चला गया था, जो कि इंसान के रहने के लिए इंतहाई ख़तरनाक होता है। 1850 में बहुत से लोग इस जगह पे रहने की कोशिश की, लेकिन वो मर गए। 6 नंबर पर है स्केलेटन कोस्ट। ये अंगोला के स्केलेटन कोस्ट अंगोला में पाई जाती है और नामीबिया के शुमाल में है। ये स्केलेटन कोस्ट इसको डेडलीस्ट प्लेस में शुमार किया जाता है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है और इसमें बचने के 0 चांसेस होते हैं। इसमें सख्त किस्म का मौसम होता है, हवाएं चलती हैं जो कि इंतहाई गर्म होती हैं, फूड की कमी हो जाती है और पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आप जगह जगह आप जाएंगे तो आपको जानवरों की, आदमियों की, एलिफेंट्स की हड्डियाँ मिलेंगी, लेकिन इसके अलावा लोग इसको देखने के लिए कोशिश करते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। 7वें नंबर पर है डेंकल डेजर्ट। ये भी इंतहाई ख़तरनाक एरिया है, इसमें भी आदमी को नहीं रहना चाहिए। डेंकल डेजर्ट ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है और इसका टेम्परेचर जो है हमेशा बढ़ता रहता है। 50 सेंटीग्रेड तो अमूमन ही रहता है। इसमें वोल्केनो हैं और गीजर्स हैं जो कि टॉक्सिक गैस छोड़ते रहते हैं। ये इतनी ज़्यादा आसान जगह नहीं है कि इसमें बंदा फ़ौरन पहुंच जाए। ये वोल्केनो जो होते हैं ये इनके दरमियान बहुत सा लावा निकलता है, जिसकी वजह से काफ़ी इलाके में फैल जाता है और इस फैलने की वजह से बहुत सी बात हुई है। उसके बाद 8वें नंबर पे गेट्स ऑफ हिल। गेट्स ऑफ हिल कहाँ पाया जाता है? तुर्कमेनिस्तान में एक इलाका है, इसमें गेट्स ऑफ हिल मौजूद है। इट इज़ नेचुरल गैस फील्ड। ये नेचुरल गैस फील्ड का इलाका है, वहाँ पर आग निकल रही है और ये फायर जो है अभी तक बंद नहीं हो सकी। इसमें मीथेन गैस है और इट हैज़ बीन बर्निंग सिंस 1971, यानी 1971 से बर्न हो रही है। ये कराकोरम के बिल्कुल नज़दीक है, 260 किलोमीटर तकरीबन तुर्कमेनिस्तान के कैपिटल के नज़दीक है। बहुत बड़ा गैस का जरिया है जो कि यहाँ से दरियाफ्त हुआ है, लेकिन ये डोर टू हेल है, यानी यहाँ आना बहुत खतरे से खाली नहीं होता। और काफ़ी जगह धमाके भी हुए हैं, फ्लेम भी होते हैं और इसका 230 फुट डायमीटर है जहाँ ये आग फैली हुई है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड ये भी एक इलाका है जो कि एडमॉन आइलैंड में पाया जाता है। डेंजरस प्लेसेस में शुमार होता है और ये टूरिस्ट को वार्निंग दी जाती है कि इस इलाका का विजिट ना करें। ट्राइबल के इलाके के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन वो इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर जो कम्युनिटी रहती है वो ट्राइबल एरिया के लोग हैं जो कि बंदों को खा जाते हैं, जिसकी वजह से ये इंतहाई ख़तरनाक इलाका है और इस ख़तरनाक इलाके से बचना चाहिए। उसके बाद 10वें नंबर पर है मैडी नेशनल पार्क, जंगल पैराडाइज। ये अमेज़न रिवर के साथ साथ है, बोलीविया में पाया जाता है। 1900 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है। इसमें बहुत ज़्यादा घना जंगल है और इसमें फ्लोरा और फाना बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी स्पीशीज पाई जाती हैं जो कि इंतहाई डेंजरस हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक शिकारी होते हैं जो कि टूरिस्ट का भी शिकार कर लेते हैं। तो ये वीडियो थी जो मैंने आपके लिए बनाई है कि वो जगह है जहाँ पर जाना अपने आप को मारने के मुतरादिफ है। तो एक छोटी सी वीडियो है, ये तकरीबन आपको पसंद भी आई होगी। तो उम्मीद है आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे भी सही, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो मेरी वीडियो का जो नाम है वो है कि 10 मोस्ट डेंजरस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, यानी 10 ऐसी जगह जहाँ पर जाना अपने आप को मारना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।